जय जगन्नाथ। आज गोटे छोटिया उदाहरण दौर मो राधाकृष्ण मो जगन्नाथ भावना जड़े भाई अनुचिंता लिखती लेखा पर ठीक अच्छे मो मत बहुत ठीक अच्छी लेखा ठीक कथाटी लिखिं भाई ए जुग को अनेक सबकि लिखिं ठीक भाव किंतु से ही लेखा आप लिखिले 6 धाड़ी किंतु से 6 धाड़ी की आम अनेक धाड़ी तर्जमा करिपरिबा। आउ ए कलिजुगे जो मूर्ख मनीष मानकर जो मूर्ख चिंताधारा मूर्ख भावना ताहाको आम परिवर्तन करिपरिबा। किंतु चेष्टा करिबा परिवर्तन किछि हेबे किछि हेबे नहीं किंतु आमे चेष्टा करिबा। आमे सफल हेले खुशी सफल न हेले खुशी कारण यह आम भावना भितर से ही चिंताधारा आम जगन्नाथ राधाकृष्ण भावनार प्रेम ही आमको उत्साहित करिसेंती। गोटे जिनिस मनीष जदि गरीब हब ताकू केही भल पाइबे नहीं। मनीष जदि परिश्रम करिब ताकू भी केही भल पाइबे नहीं। बहुत दुखी मनीषटा बहुत परिश्रम करुच्ची बहुत कष्ट करके इनकम करुच्ची। गरीब हेले ता पाखे धन नहीं ताकू कहीं पचारिबा जहाँ पाखे धन था ताकू पचारे सी आमको 5 टंका दब। लोभी मनीष ना लोभ तांको छाड़ू नहीं से भावना रखिबे। आउ जदि धनी है गल मनीष हिंसा परायण हेबे। धन हो गले जो माने हिंसा परायण हो जाउछंती आपण भाबी नियंतु आपण गोड़े निजे आपण कुरहाड़ी मारुछंती। कारण आपण को गोटे कविता भी आपण पाखरे आलोचना करिथिली परधन देखि केबे लोभ न करिब रोग रूपे जोगमाया शरीर खेलिए सर्वभक्त गण बाट गणा हो लिखिली गोटे सीटा आपन को कही मोबाइल माध्यम से कविताटी आवृत्ति मु करी। तेणु प्रकृत रे एठी मनीष किए आउ केमिति चिन्हिबा मनीष मो मतरी मनीष मानकर जो चिंताधारा भाई मो से मनीष मान को आज मुझे कहूँ आपण को लेखा को तर्जमा करी आपण को लेखार बहुत सुंदरता अच्छी आपण सेमती लेखि चलतु आपण से भाव में लेखि चलले आपण को गोटे पवित्र भावना आसब आपण को मन माने गोटे खुशी अनुभव कर आनंद अनुभव कर आपण को समस्त संगरी समान होगा चेष्टा करेंगे से भावटा आपण भितर निश्चिंत जागे उठिब। यह निराट सत्य केबे विचलित हो छाड़ी दिंतु नहीं। जे गरीब प्रकृत रे तांकरी पाखे ही भगवान थांती। सुदाम को देखिले 5 घर जीव 5 मुठा मागिकी आनी खाती जदि 5 घर न मिलला से उपास भोकरे शुंती। से समय कही ताश्चर्य करथिले कि गरीब बोली उपहास करथिले बरम भगवान ताको महान कर देथिले तांको चरण धोई देथिले। ये सबू जदि भगवान को जिनिस को नहीं तर्जमा करछंती ताहले भगवान जिनिस को सब बेले अनुसरण करंतु। प्रथम हिला आपणकर एटा प्रथम लक्ष्य। आपण जदि भगवान को पाइबा को चाहूचंती आपण जदि भगवान मार्गी होइचंती ताहले भगवान को ए जिनिस को सब अनुसरण करि चलंतु। तेणु सुदाम होइथिला बड़ भक्त जहाँ कि तार पाद धोईथिले भगवान। ठीक जो माने गरीब केबे भांगी पड़ंतु नहीं कारण आपण पाखे सब बेले भगवान थांती। आपण को भगवान तर्जमा करी करी परीक्षा करी करी शेष में आपण को लक्ष्य स्थल में पहुँचे था धर्म बल किंतु अधर्म बले जो गाड़ी घोड़ा बंगला अयस करुछंती गाड़ी घोड़ा बंगला किणिकी अयस करुछंती से सब चिंताधारा रे आपण केबे विचलित हो जाता नहीं ताको केबे तर्जमा करंतु नहीं। सी एते कोटिपति हो पारची एमती सब काम करिकी आमे कहीं एतिक दुखे रहूचु ये सब जिनस कहीं भावतु नहीं माइंड भीतर आणतु नहीं न आनिले बहुत भल हम। परिश्रम जो मनीष परिश्रम न करी दलारी कि परधन लुटी कि गरीब भानक धन लुटी कि अन्याय पथरे जाइकी जो टंकाटी इनकम करती ताहा केबे सुख दिए नहीं ताहा अशांतिर कारण होता है। किछि मात्रा से रोगर कारण होता है किछि मात्रा दुख कष्टर कारण भी होता है। शांति आसी न थाए
ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ବୁଝିଯିବ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟକୁ ତର୍ଜମା କଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେବା ତାକୁ ଯଦି କହିହେବା ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି, ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲ ତୁମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ସୀତା ରାଧା ହୋଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଳାର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ହୋଇଥିଲେ ତୁମର ମାଇଁ ହୋଇଥିଲେ। ତୁମେ କ'ଣ କରିଥିଲ? ଭକ୍ତର ଆଶା ପୂରଣ କରିଥିଲ, ପୁଣ୍ୟ ଫଳଟିଏ ଦେଇ ପାଇଥିଲ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏ ସ୍ୱୟଂ ମର୍ଯାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମ ଉପରେ ଆଜି ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉଛି। ତୁମେ ବି ଦାନ କରି ସେହି ଦାନକୁ ମାନୁଛି। ସୀତା ସତୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର, ତେଣୁ ତୁମେ ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁଠି ପ୍ରେମ ଲୀଳା କଲ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସହିତ ତାଙ୍କ ନାମ ସବୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଲା। ସେଥିରେ କିଛିଟା ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇଦେଲି କାହିଁକି? କାରଣ ଦେଇଥିବା ଧନକୁ, ଛୋପକୁ କେହି ଯିଏ ଯେମିତି ଢୋକିଥିବା ଛୋପକୁ ଆମେ ଆଉ ବାହାର କରିପାରିବାନି। ଢୋକି ଯାହାକୁ ଦେଇଥିବା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯାହାକୁ ଦାନ ଦେଇଥିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବାର, କାହାକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କର ତାକୁ ଦାନ ଦେଇଛୁ, ଏମିତି ତାର ପାଇଁ ଉପକାର କରୁଛୁ, ସେମିତି ଉପକାର କରୁଛୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସେଠି କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ନଥାଏ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ସୀତା ମା, ସେଇ ରାଧା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବାହାରୁଛି, କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଧା ଗୋପପୁର ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଭାଇ ଜଗାର ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପରା ଭାଉଜକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଧାର ଭାବ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାଳିଆର ଭାବଟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ବା କାଳିଆ ସବୁବେଳେ ଟାଣିକି ଆଣୁଛି, କାରଣ କାଳିଆ ହୃଦୟରେ କେବଳ ରାଧା ହିଁ ବସିଛି। ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ତା ହୃଦୟରେ ରାଧା ଅଛି, ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ କେହି ବି ପାପ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ମିଳନ ଅଛି, ପ୍ରତି ଯୁଗରେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଏଇ ସାରା ଜଗତ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଫଳଟିଏ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ମୋ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାବନାରେ କହୁଛି। ମୋ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କେହି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ କହୁଥାଏ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିବ, ମୋ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆପଣ କେହି ବିଚଳିତ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରୁହନ୍ତୁ, ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ।